Bon, alors là, je suis tout à fait soulagé de retrouver ce rôle beaucoup plus simple et modeste pour avoir l'immense plaisir de vous présenter Naum Kleman. Je vais le faire de manière synthétique parce qu'on pourrait parler des heures de ce que représente pour les gens qui aiment le cinéma. Naum Kleman, c'est une sorte de figure repère dans la vie des gens qui aiment le cinéma. On rencontre ce monsieur qui est là et la vie est différente. Et on est heureux que ça nous soit arrivé. Il est historien, il a été enseignant, il est critique, il a créé et dirigé le musée du cinéma et ce qu'on appelait le cabinet Eisenstein, qui était un lieu extraordinaire de pensée à partir de l'ensemble des archives d'Eisenstein. Il s'est écrit dans le programme ancien. Il n'est pas ancien parce qu'il a arrêté, il est ancien parce qu'on l'a viré, parce que le pouvoir à Moscou, c'est-à-dire un dictateur qui s'appelle Poutine et un deuxième dictateur qui s'appelle Nikita Mikhalkov, et qui est le Poutine du cinéma russe, ont entrepris de détruire une œuvre exceptionnelle et indispensable à la compréhension du cinéma mondial, à partir de ce savoir exceptionnel sur le cinéma russe et soviétique, dont Naum est porteur et dont il va partager un tout petit peu avec nous ce soir. Я во французском языке собака. Я немножко понимаю, но не могу говорить. Je suis un chien en français. Je comprends un peu, mais je ne peux pas parler. Но у меня есть мой французский, моя дочь. Это меня очень выручает. Voilà, je joue le rôle non seulement de fille, mais de la langue française de mon père. Во-вторых, я хочу поблагодарить Амоса за то, что он пригласил меня сюда на эту конференцию. Et bien sûr, merci à Amos pour être invité à cette conférence. Когда он предложил мне эту тему, должен сказать, я почти сразу почему-то согласился, хотя она выглядела странно. Et tout d'abord, j'ai dit oui à parler sur ce sujet, bien que j'ai eu l'impression que ce soit un peu étrange. И в этом было не только потому, что я очень хорошо отношусь к Амосу, мы давно дружим, и я считаю его действительно одним из самых замечательных кинематографистов современности. C'était non seulement mon amitié avec Amos, je l'estime beaucoup et je sais que c'est un des meilleurs cinéastes du temps contemporain, de notre époque. Но потому что история меняет оценки людей. Mais c'est aussi parce que l'histoire change les appréciations, change les avis. И я представил себе, что было бы 90 лет назад, если бы сказали про Эйзенштейна и Вертова «Искусство en résistance». Ну, 90. Bon, imaginons, il y a 90 ans, ce qu'on aurait dit à propos de Eisenstein et Vertov dans le contexte du cinéma et de l'art comme résistance. Наверное, сказали бы только по отношению к голливудскому кино, что это восстание против кино типа Голливуда или Уфа немецкой. On aurait dit que oui, c'est une résistance, mais probablement contre Hollywood, contre les films américains, contre le système américain, etc., etc. Вообще во всем мире их воспринимали как символ социалистической революции в России. Ils étaient tous les deux perçus comme symbole de la révolution russe. И до сих пор их считают, и, наверное, правильно считают, самым полным выражением этого порыва, который был в России 100 лет назад. Peut-être c'est vraiment les deux symboles de l'élan, de cet élan révolutionnaire qu'on a eu il y a 100 ans en Russie. Les symboles les plus complets, les plus évidents. Но примерно в 70-е и 80-е годы возникла противоположная оценка. Mais vers les années 70-80, il y a eu d'autres appréciations qui surgissaient. Что два этих человека, наверное, гениально одаренных, но пошли на соглашение с темными силами большевиков и фактически стали не только на путь компромисса, но почти что предательства революции. On disait alors que ces deux hommes illustres quand même étaient allés au compromis, et avaient même peut-être trahi la révolution, étant alliés de bolcheviks, qui, bolcheviks, justement, avaient trahi la révolution eux-mêmes. И я думаю, что многие в этом зале знают имя Бориса Гройса.
немецкого исследователя, который заявил, что они подготовили культ Сталина. Это они виноваты в том, что потом Сталин завоевал абсолютную власть. Un chercheur allemand, Boris Groys, a dit, et probablement vous connaissez cette opinion, que c'était eux, Eisenstein et Vertov, qui avaient, et d'autres cinéastes, en tout cas, en gros, les cinéastes de l'avant-garde, qui avaient préparé le règne de Staline, qui avaient loué justement ceux qui a mené au culte de la personnalité de Staline. Стрелка повернулась на 180 градусов, и надо сказать, что довольно много кинематографистов также считает до сих пор. C'est un changement à 80 degrés, et plusieurs cinéastes d'aujourd'hui pensent la même chose. Единственное, что сторонники этой концепции не могли объяснить, почему оба этих режиссера не только не процветали, но они имели довольно страшную судьбу, они ушли из жизни довольно молодыми, им не удалось осуществить 90% своих замыслов. Mais ceux qui partagent cette opinion-là ne peuvent pas expliquer d'ailleurs pourquoi ces deux cinéastes n'ont pas eu tant de succès. Ils sont morts tous les deux assez jeunes et ils n'ont pas réussi à mettre au monde tout ce qu'ils auraient pu mettre au monde, tous leurs projets. Но вот сейчас, в 21 веке, мы заново начали смотреть очень внимательно их фильмы, о чем говорят сами фильмы, а не те лозунги, которые окутывают эти фильмы в течение 100 лет. Mais voilà, au cours de notre siècle-ci, maintenant, nous commençons à regarder avec d'autres yeux leurs films et comme si un brouillard tombait de nos yeux, nous commençons à comprendre ce qui vraiment entourait ces deux cinéastes il y a 100 ans. К счастью, сохранились архивы их обоих. Dieu merci, les archives des deux sont conservées. И поскольку архивы – одна из главных тем этой конференции, я должен сказать, что им повезло в этом только, что они сохранили, их вдовы сохранили их архивы. Et comme c'est le sujet de cette conférence, les archives, je dois dire que les deux ont eu très chance, justement à ce sujet-là. Les deux veuves des cinéastes ont conservé les archives. Только что вышла огромная книга, которую на французском языке писание Вертова. Un grand livre de texte de Vertov vient de paraître en français. Франсуа Альбера и Антонио Сомаини, его редактора. Édité par François Albera et Antonio Somaini. У нас вышло 2 огромных тома Вертова. Nous avons à Moscou publié de grands volumes des écrits de Vertov. У нас начинается сейчас заново издание Эйзенштейна, это будет, наверное, 20 томов. Nous recommençons à publier Eisenstein, et ce sera peut-être 20 volumes qui doivent venir au monde. И мы думаем, что здесь действительно было все время противостояние всему тому, что их окружало. Et nous savons maintenant, nous sommes enclins à penser que c'est vraiment la résistance de leur part à tout ce qui leur entourait. У нас очень мало времени, и я не могу заниматься архивами. Позвольте мне сосредоточиться только на нескольких примерах, чтобы объяснить парадокс этого противостояния. Nous avons trop peu de temps, je n'ai pas le temps de me concentrer sur les archives, par exemple. Je vais prendre juste quelques exemples pour vous montrer les paradoxes et le sens de leur résistance. Я скажу сразу тот вывод, к которому я пришел, готовясь к этому докладу. Tout de suite, la conclusion que j'ai eue en me préparant à cet другой exposé. скажу в конце. La première conclusion va avant et la deuxième à la fin de mon exposé. Если мы говорим, что и Вертов, и Эйзенштейн противостояли, как бы у них было восстание, резистанс, не были ли они двуличными? Естественный вопрос. Их революционные фильмы, и темы революционные, и методы революционные, и вдруг мы говорим о их противостоянии. Значит ли это, что они были двуличными и они притворялись? Si nous disons que Vertov et Eisenstein résistaient, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient hypocrites, qu'ils portaient un certain masque à un certain temps parce qu'ils étaient quand même pour les révolutions et donc comment ça se faisait? Мой вывод сейчас состоит в том, что двуличной была действительность. Mais c'était la réalité qui était hypocrite à l'époque-là. Это они сохранили верность тем идеалам, ради которых делалась революция, реальность пошла в другую сторону, и они разошлись и все больше расходились с этой реальностью.
C'est la réalité qui a dévié. Eux, ils étaient fidèles à la première idée avec laquelle ils faisaient la révolution et assistaient à la révolution. Et puis, la réalité a dévié et voilà, ils ont dû, en restant sur leur place, aussi faire des tours, disons, s'en aller, aller de l'autre côté. Теперь очень коротко я попробую, чтобы не растягивать, рассказать на примерах, что было с Вертовым, а потом с Эйзенштейном. Et donc, sur les exemples, pour être plus rapide, je montrerai ce qui s'est passé à Vertov d'abord. Вертов – мальчик из Белостока, который был поэтом в душе и мечтал быть поэтом прежде всего. Vertov, un garçon de Białystok qui rêvait d'être poète tout d'abord. Попал в кино почти случайно. Его привел журналист Кольцов, который тоже был из Белостока рода. Alors, il est devenu cinéaste juste par hasard, amené au cinéma par Koltsov, l'autre poète et journaliste qui aussi était de Białystok. И когда Вертов соприкоснулся с этой реальностью, он вдруг не просто влюбился в камеру, он решил, что камера и есть новое орудие пророка. Et donc, en voyant cette réalité du cinéma, Vertov est tombé amoureux de la caméra et il s'est dit, bon, donc, le cinéma doit devenir la nouvelle arme du prophète. Фактически, как всякий поэт, он оперировал метафорами. Et comme chaque poète, il opérait les métaphores. Поэтому он назвал кинокамеру киноглазом. Это новый киноглаз, который призван улучшить зрение человечества. C'est pourquoi il a nommé la caméra ciné-œil. C'est le nouvel œil qui doit améliorer la vue de l'homme. Причем первый его шаг был в том, что надо как можно ближе подойти к реальности и снимать то, что мы видим. Жизнь, как она есть, без всякого грима, без всякой инсценировки. Sa première approche, c'était juste de filmer la réalité telle qu'elle est, sans maquillage. И игровое кино было первым, против чего он восстал. Вообще всякое игровое кино, всякий актер, всякий режиссер, который пользуется инсценировкой. Donc tout cinéma de fiction, tout cinéaste de fiction ou acteur de fiction était la chose et les choses contre lesquelles il se révoltait tout d'abord. Я должен сказать, то, что снял Вертов в свои первые годы, когда он снимал сначала еженедельный журнал «Кинонеделя», а потом «Киноправда». Он назвал ее «Киноправда» не потому, что только газета называлась «Правда», но он хотел правду на экране. Il filmait les actualités. Il a nommé, d'abord, il a fait une revue cinématographique d'actualités qu'il a nommée Kino Nedziela, la semaine de cinéma, et puis après Kino Pravda, la vérité du cinéma. Parce qu'il filmait justement la vérité, c'est ce qu'il voulait. Да, «Cinéma Vérité», собственно, произошло отсюда. Et c'est de là que plus après on a dit cinéma vérité, bien sûr. И Вертов, я очень нежный в душе, почти женственный, не боялся снять то, что тогда на экране считалось невозможным показывать, от чего отворачивались зрители. Et Vertov, une personne fragile, presque féminine, disons d'apparence, a osé montrer des choses aussi violentes, des choses que plusieurs n'osaient pas montrer à l'écran. И это тоже было восстание. Это было восстание против паté-журнала и русской дореволюционной хроники. C'était aussi une révolte contre Pathé, contre les actualités Pathé et contre la chronique d'actualité russe d'avant la Révolution qui imitait, disons, cette chronique mondaine. Где показывали светскую хронику, красавиц и красавцев, виды разных городов и стран и так далее. La beauté, les beaux hommes, les belles femmes, les vues de beaux pays, de belles villes, pas grand-chose. Мы сейчас посмотрим маленький кусочек самой первой киноправды, которую он снял в 19 году. Nous allons voir maintenant le premier morceau, c'est le fragment de la première Kinopravda, ou Cinéma Vérité, qu'il a fait en... Это голод после гражданской войны. В 19-м? Да, он начал в 19-м, нет, это 20-й год. Il a commencé en 1919 et ce que nous allons voir, c'est filmé en 1920. И вы сейчас увидите голодающих детей России после гражданской войны. La famine en Russie, les enfants qui ont faim, la Russie après les révolutions. S'il vous plaît, Et le slogan est « Sauver les enfants qui ont faim ».
Voilà, c'est la station de train Mélekès, les enfants qui attendent le train sanitaire qui irait les sauver de faim. On n'en peut plus de force. Abandonné. Надо было обладать очень большим мужеством, чтобы снять это и Il fallait показать. être bien courageux pour montrer ça. Надо отдать должное тогдашнему руководству кинематографии. Они разрешили Вертову выпускать «Киноправду» в течение 2 лет, как он считал нужным. Et il faut dire merci au pouvoir soviétique d'alors qui a permis de faire la Kinopravda telle qu'elle était et que Vertov la voulait pendant 2 années. Да, это благодаря тому, что там был очень интересный человек, как Кирилл Шутко, который фактически создал наш киноавангард. Parce qu'une personne communiste qui s'appelait Kirill Shutko, qui dirigeait alors, disons, la culture dans ce segment, a été très bienveillant à l'avant-garde et il a créé notre avant-garde à nous, disons, par son patronage. В 1929 году Сталин его устранил, а в 1937 году расстрелял. En 1929, Staline l'a écarté et en 1937, il a été fusillé. То есть наш авангард, наш расцвет, золотой век, длился ровно 5 лет, между 24 и 29 годом. C'est pourquoi l'âge d'or de notre avant-garde russe, c'était entre 1924 et 1929, 5 ans. Но между 22 и 24 годом снимал Вертов. Еще не было эйзенштейновского дебюта, не было Кулешова, не было всех, кто... 2 года Вертов был фактически лидером. Mais entre 22 et 24, c'était Vertov le leader. Eisenstein, en tant que cinéaste, n'était pas encore là, Kuleshov pas encore là, alors Vertov régnait et il était le leader du cinéma. И Вертов начал свою борьбу с художественным кино, с игровым кино, очень активную, и восстановил себя довольно много кинематографистов. До 24 года. До начал? Да, он и дальше продолжал, но до 24 года. Et Vertov, justement, avant cette année 24, Vertov déjà avait commencé sa lutte contre le cinéma de fiction et il a fait des choses assez, disons, assez violentes, était assez obstiné, donc plusieurs étaient contre lui dans le cinéma. Надо сказать, что он очень сильно повлиял на Эйзенштейна, в частности, на фильм «Стачка», который был сделан явно под влиянием вертовского стиля. Il a beaucoup influencé Eisenstein dans son premier long-métrage «Stachka», «La grève». Но и в свою очередь Эйзенштейн начал влиять на Вертова, хотя тот не очень в этом признавался. Et à la fois, après la venue d'Eisenstein au cinéma, Eisenstein a commencé à influencer Vertov, mais Vertov ne voulait pas même le reconnaître. Сейчас мы посмотрим фрагмент из самого знаменитого немого фильма, если не считать «Человек с киноаппаратом», фильма 26 года «Шестая часть мира». Maintenant, nous allons voir un des films les plus célèbres de Vertov, la 6e partie du monde. Он здесь использовал некоторые открытия Кулешова и Эйзенштейна в области монтажа. Là, Vertov utilise certaines découvertes d'Eisenstein et de Kuleshov dans le domaine du montage. Но он остался верен своему пути, своему идолу, а именно Уолту Уитмену. Mais il est fidèle à sa voix et à son idole, qui était Walt Whitman. Уолт Уитмен был воспринят в России как глашатай демократии. En Russie, Walt Whitman était
considéré comme porte-parole de la démocratie. И у нас был свой поэт, который шел путем Уитмена, это был Маяковский. Notre poète qui a assumé le rôle de Whitman, c'était Mayakovsky. И они начали с того, что они начали внушать людям, что они хозяева своей земли, как делали американцы ранее, то есть хозяин земли – народ. Et les deux, Mayakovsky et Vertov, ont commencé à faire croire aux gens soviétiques qu'ils étaient maîtres de leur pays, maîtres de leur terre, comme les Américains, comme Whitman le faisait à l'époque, à leur époque, avant, au XIXe siècle, que l'homme est maître de sa terre. И в то самое время, когда партия большевиков начала все больше утверждать, что это она устроила революцию, что это она может только привести к социализму, только под ее руководством народ может победить, эти художник типа Вертова считал, наоборот, нужно воспитывать в каждом человеке чувство гражданина. Et au moment où déjà les bolcheviks commençaient à reprendre le pouvoir, et disons, à mentir aux gens, en disant que c'est eux, c'est les bolcheviks qui sont les maîtres du pays, quand même, c'est Vertov, c'est Mayakovsky continuaient de dire que non, c'est l'homme lui-même, tel quel, le citoyen est maître du pays. Вы сейчас увидите фрагмент из этого фильма, «Шестая часть мира», который обращается к разным народам большой российской бывшей империи. Vous allez voir un appel aux différents peuples, populations qui habitaient dans l'ex-empire russe. Это было еще не очень явное противостояние официозной идеологии, это еще была полуоппозиция. Ce film de Vertov, et cette séquence de Vertov n'est pas encore une révolte officielle et totale contre le pouvoir soviétique ou contre l'idéologie soviétique, c'est une semi-résistance. Но тем не менее это было совершенно расходилось с той политикой, которую вели руководители большевистской партии. Mais c'était absolument opposé à ce que les leaders bolcheviques aspiraient. S'il vous plaît. Vous qui baignez... Ah, il y a des titres. Très bien. Vous qui baignez vos moutons dans les ruisseaux, vous, peuple de Komi au nord, au Komi, et vous, d'un village caucasien, vous qui filez le lin dans une maison de paysans, vous qui filez la laine dans les montagnes, et toi qui têtes le sein de ta mère, et toi, le vigilant homme de 100 ans, et vous, ceux qui êtes assis dans cette salle, tous êtes maîtres de la terre soviétique. Вот это маленький кусочек фактически экранной поэзии, это явно поэма. Et vous voyez bien que c'est de la poésie filmique. И кто бы мог подумать, что этот фильм должен был быть рекламой советского экспорта, то, что Советский Союз может экспортировать: лен, шерсть,
и так далее. Et imaginez que ce film, c'était juste de la publicité pour l'exportation soviétique, pour de la laine, pour du lin, pour ce que l'Union soviétique pouvait exporter alors. Получив задание сделать рекламный фильм, он сделал эту поэму. Et donc, sur commande de publicité, il a fait ce poème. И это абсолютно естественная реакция художника, который настаивает на своем праве интерпретации, повернув коммерческий заказ в сторону своего таланта, скажем так. Donc c'est bien sûr une bonne réaction d'un artiste qui réinterprète la commande pour la faire digne de son talent. Я не буду говорить о всех зигзагах следующего десятилетия, очень трудного десятилетия у Вертова, где он сделал по меньшей мере 2 великих фильма. Je ne vais pas parler de toutes les autres décennies qu'a traversé Vertov quand il faisait des films avec beaucoup de difficultés. Он сделал фильм «Человек с киноаппаратом», самый знаменитый его фильм в мире, фактически такая поэма о кино, о возможностях кино. Tout d'abord, il a fait L'homme à la caméra, qui était un poème sur les possibilités du cinéma et un poème glorifiant le cinéma. И он сделал фильм «Энтузиазм. Симфония Донбасса», первый звуковой фильм свой. Et son premier film sonore, c'était Enthousiasme, la symphonie de Donbass, О котором Чаплин сказал, что это лучшая звуковая картина, которую он видел до сих пор. duquel Chaplin a dit que c'est le meilleur film sonore qu'il ait vu jusqu'alors. И представьте себе, что Вертов вдруг в 1934 году получает орден Красной Звезды. En 1934, d'un coup, Vertov reçoit l'ordre, disons, l'ordre de l'Étoile rouge. Эта Красная Звезда, это был орден за мужество. Et c'était une décoration pour le courage. Он сделал фильм «Три песни о Ленине». Il a fait 3 chants sur Lénine. Фактически он выглядит как такой культ вождя, который умер 10 лет назад, и вот сейчас весь народ присягает памяти этого Ленина. Et voilà, ce film a l'air d'un culte du chef du peuple qui n'est plus là, mais tous les hommes, tout le peuple, ils ont pris à ce chef, rend hommage à sa mémoire. Как неудивительно, эта картина очень точный исторический документ. Et, drôlement, ce film est un document historique très concret et très important. В это время как раз была развилка истории, C'était justement la bifurcation de l'histoire. когда народ, воспитанный в монархическом духе, превратил в нового царя в тень Ленина, даже не самого Ленина, а тень Ленина. Quand c'est même pas Lénine, mais l'ombre de Lénine est devenu nouveau tsar, nouveau roi. Что сделал Вертов? Он, с одной стороны, следовал этой линии, но с другой стороны, он Ленина размонтировал на частные судьбы других людей. Donc, d'une part, bien sûr, Vertov a suivi cette idée de Lénine, mais d'autre part, il a comme démonté Lénine pour, disons, placer les fragments dans des destins des personnes différentes, dans des destins privés. То есть получалось, что Ленин – это все мы с вами вместе. Та же самая идея, которая была здесь. Et il en résultait que Lénine, c'est nous tous, même idée que là, que ce qu'on vient de voir. И дальше, после этого ордена, ему перестали давать работу. Mais après ces décorations, on a cessé de lui donner du travail. Он писал сценарий, его не пускали. Il écrivait des scénarios, on ne le laissait pas filmer. И однажды он написал сценарий о судьбе женщин Востока, которые сбросили чедру и обрели как бы полноту гражданской жизни. Un jour, il a écrit un scénario sur les femmes d'Orient qui ont laissé leur tchador, oui, et qui sont devenues femmes libres. И Вертову дали совет. Приближается 60 лет Сталину, надо посвятить этот фильм Сталину лично. On a donné un conseil à Vertov, il y aura un anniversaire de Staline, c'est 60 ans, il faut lui dédicacer ce film. То есть сделать одну песню о Сталине, скажем так. Donc faire un chant sur Staline, si vous voulez. Самое удивительное, что Вертов принял этот заказ. Vertov a reçu cette commande, il a accepté. Но что он сделал с этим заказом? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Он начал с того, что да, женщины Востока сбрасывают чедру,
а потом показал множество матерей с новорожденными детьми, которые поют колыбельную песню своим детям о счастье, которое им суждено в этой жизни. Il commence par cette idée que oui, il y a des femmes qui laissent leur voile, leur foulard, etc. Non, mais il finit par l'histoire des femmes qui sont mères et qui chantent les berceuses à leurs enfants. Это много женщин разных наций. Точно так же, как это было в 6-й части мира. Все национальности были представлены этими матерями. И эта мать пришла из нетерпимости Гриффита, как образ истории, когда женщина качает колыбель, и это образ времени и течения. И вдруг все поют о том, что этим детям нужно счастье, а их отец Сталин. Et donc c'était bien sûr la presque citation de Griffiths de Intolerance, où il y a la mère qui est éternelle, qui chante toujours au-dessus de son enfant en berceuse, et voilà cette maternité éternelle, etc. Et voilà ce qui en résulte. Il y a justement cette maternité éternelle, il y a toutes ces femmes qui ont des enfants et qui chantent, mais le père unique est Staline. То есть у Эйзенштейна есть одна шутка. Был такой у нас поэт по имени Лебедев-Кумач. Лебедев-Кумач. Кумач – это красный цвет на знамени красном. Eisenstein a dit un bon mot à propos d'un poète qui s'appelait Lebedev-Kumach. Kumach, c'est écarlate, ça veut dire écarlate comme le drapeau. И Эйзенштейн назвал его Лебедев-Тумач. Eisenstein, à propos de lui qui écrivait trop de chansons patriotiques, il a dit Lebedev too much. И вот этот фильм оказался тот самый too much. Сталин ужасно разозлился на этот фильм. C'était le too much qui a très fâché Staline. И я думаю, что Вертов не хотел прямо дать пощечину Сталину, но вы хотите этого? Пожалуйста, этот too much вы сейчас увидите на экранах. On ne pense pas que quand même Vertov voulait gifler Staline comme ceci, mais son too much, c'était justement peut-être même, je ne sais pas si c'était conscient de lui dire « Ah, vous voulez un peu de trop, le voilà, ce trop, vous l'aurez. » Сейчас, s'il vous plaît. Essayons de montrer les deux extraits. Lullaby.
Ириночка, смотри. Смотри, что это такое? Regarde, tu vois? Tu vois ce qu'il y a là? Une oie. Merci. Ну вот это такой гениальный монтаж, надо сказать, потрясающе сделанный по языку и абсолютно настолько абсурдный, что сам Вертов с трудом вспоминал этот фильм. Voilà, ce montage est vraiment génial, mais aussi absurde que même Vertov s'en souvenait avec ironie, semble-t-il. После этого фильма Вертов фактически не получал вообще постановки. Après ce film, Vertov n'a plus eu de possibilité de filmer. Фильм был запрещен к прокату Сталиным лично. C'est Staline en personne qui a interdit à mettre ce film en distribution. И фактически его стали показывать только уже в 60-е годы. Он снова вышел на экраны. Но не экраны, а просто в синематеках его стали показывать. Et ce film est revenu sur les écrans, pas très vaste, disons, surtout dans les cinémathèques, vers les années 60. Во время войны Вертов сделал 2 небольших фильма всего. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Vertov a fait juste 2 petits films. Потом его посадили монтировать такую обычную советскую хронику, абсолютно банальную. Puis on lui a confié une tâche ordinaire de monter les actualités soviétiques très banales. Это было самое страшное наказание, и он умер в 54 года. В 1954 году, значит, ему даже 60 не было. Et donc il est mort vers ses 54 ans, plus ou moins, pas avant ses 60 ans même, parce qu'il était vexé. C'était la pire punition qu'il ait pu s'imaginer.
Совсем коротко об Эйзенштейне, потому что у нас очень мало Et très времени. rapidement sur Eisenstein, par contre, parce qu'on a peu de temps. Эйзенштейн был интеллектуалом, в отличие от Вертова, который был лирическим поэтом. Eisenstein était intellectuel, tandis que Vertov était poète lyrique. Он довольно рано понял, куда пошла революция, хотя он, да. Très tôt compris où la révolution allait, quelle était la direction. Хотя он пришел в революцию совершенно сознательно, надеясь на то, что Россия наконец обретет нормальный человеческий строй. D'ailleurs, il était arrivé à la révolution consciemment, en espérant que la Russie irait avoir finalement un système politique digne d'elle. И у нас есть такое ощущение, что Эйзенштейн как бы дал внутри себя обет, что он будет нести все-таки те идеалы братства, свободы и равенства, три великих французских лозунга революции, независимо ни от чего. Et il semble que Eisenstein a donné un vœu à lui-même intérieurement, qu'il serait fidèle aux trois idéaux de la Révolution encore française, liberté, égalité et fraternité, sans jamais les trahir. С акцентом на фратерните. Это очень важно, что главное было слово «братство». Mais en mettant accent sur fraternité. La fraternité, pour lui, était primordiale. Это главное слово во всех титрах фильма «Броненосец Потемкин». Et le mot frère, c'est le mot principal dans les intertitres de Potemkin. Что без братства, свободы и равенства могут привести к порабощению, к нищете и так далее. Parce que sans fraternité, la liberté et égalité peuvent mener à l'esclavage nouveau. Я не могу сегодня говорить об этом, но я хочу вам показать стратегию Эйзенштейна, его противостояние официозу. Je ne peux pas en parler longuement, mais je voudrais montrer la stratégie d'Eisenstein, la stratégie de sa résistance à la logique officielle. Все воспринимают фильм «Октябрь» как такую глорификацию революции 17 года. Octobre est perçu comme glorification de la révolution d'octobre de 1917. И все знают знаменитые кадры штурма Зимнего дворца. Tout le monde se souvient des séquences où le peuple fait l'assaut au palais d'hiver. Эйзенштейна стали упрекать в последнее время, что он слишком преувеличивал, что там была маленькая группа переворота, а на самом деле не было этих масс, которые штурмовали Зимний дворец. On reproche à Eisenstein l'infidélité à l'histoire parce qu'il n'y avait pas de ce grand groupe de gens, il y avait juste un petit groupe de ceux qui défendaient le palais et d'autres qui venaient pour le prendre. Мы когда-то спросили одного из эйзенштейновских друзей, почему Эйзенштейн сделал такую огромную армию и такую огромную постановку этого штурма. Et à un des amis d'Eisenstein, nous avons eu le temps de demander pourquoi Eisenstein a conçu une très grande cette toile de bataille, disons, pour montrer l'assaut. Это был Михаил Блейман, такой критик и сценарист. Cette personne, c'était Michail Bleiman, critique, scénariste. Он сказал, ну, во-первых, Эйзенштейн делал не 17-й год, а революцию вообще, в том числе штурм Бастилии. Il a dit, d'abord, Eisenstein ne faisait pas la révolution d'octobre 1917, il faisait l'image de la révolution telle qu'elle, révolution française, bien sûr. Но кроме того, он был гораздо более талантливый, чем Троцкий. Он не мог себе позволить такую жалкую инсценировку. Oui, parce que c'était bien sûr la prise de la Bastille, entre autres. Et en plus, Eisenstein était meilleur metteur en scène que Trotsky. Il n'aurait pas pu se permettre une mise en scène minable. Самое смешное, что Эйзенштейн с самого начала намекнул. Ему прислали эпиграф к этому фильму. Он сказал, хорошо, вы велите, дали большие деньги, надо поставить этот эпиграф, вы сейчас его увидите. Но после этого эпиграфа идет визуальный эпиграф, такой пролог. Le film a été commandé par l'État, on a donné une grande somme d'argent pour faire ce film et on a aussi bien, disons, introduit un épigraphe obligatoire, un texte qui devrait précéder le film sur le rôle du Parti communiste, etc. La citation de Lénine. Et à la fois, Eisenstein, oui, il a mis docilement cet épigraphe parce que quand même l'État a donné une grande somme d'argent, mais il y a encore un épigraphe, un prologue au film, prologue en images, чисто символический. И давайте мы посмотрим, а потом оценим, что Эйзенштейн показал на самом деле. Un prologue symbolique, après on va parler de ce que nous venons de voir.
la victoire des masses populaires ne peuvent s'effectuer que sous la rigide dictature du communisme, du Parti communiste. Как вы поняли, конечно, Vous avez compris. что так действительно стаскивали памятники царя с помощью веревок. Но потом оказалось, что царь был пустотелый, и вся Россия распалась сама по себе без всяких веревок. Vous avez compris, oui, en réalité, on a démonté le monument au tsar avec les cordes, mais à l'intérieur, ce tsar était vide et la Russie s'est démantelée sans cordes, sans direction du parti, par elle-même. Да, где это железное руководство? Où est cette direction rigide du Parti communiste prônée par les Весь pirates? фильм «Октябрь», та часть, которую он снял, первая серия, пронизана иронией. Все абсолютно политические силы показаны иронически, включая Ленина. Et toutes les forces politiques dans le film sont montrées d'une façon très ironique, y compris Lénine. Этого не могли даже допустить тогда. Считали, что да, он взял рабочего, потому что рабочий воплощает образ Ленина, и это символично. Et voilà, on disait, oui, il a fait jouer Lénine par un ouvrier, c'est très symbolique. Но на самом деле он мог бы взять хорошего актера с умными глазами, он взял человека, которого никаких мыслей в глазах нет. Это просто марионетка. Марионетка истории, как и Керенский, как и все другие. Et Eisenstein a préféré non pas prendre un comédien avec de l'expérience, avec les yeux savants, sages, etc., etc. Non, il a préféré prendre une simple personne, oui, ressemblant à Lénine, qui ne faisait que marionnette. Et toutes les forces, même Kerensky et d'autres, sont des marionnettes de l'histoire, on le voit bien dans le film. Но он написал вторую серию фильма «Трагедию гражданской войны», которую представить себе невозможно, как бы тогда могли снять. Ее даже не разрешили рассматривать на постановку. Он написал эту трагическую вторую серию как результат этой клоунады 1917 года. Et en même temps, Eisenstein a écrit le scénario de la deuxième partie d'Octobre, jamais filmé, et même on n'a pas pu envisager la possibilité de parler de ce film. Disons, ce film a abouti au stade de scénario parce que c'était tellement terrifiant. C'était la tragédie de la guerre civile qui répondait, qui était, disons, un pendant tragique à cette clownade qu'on voit dans la première partie d'Octobre.
Я не могу говорить о всей биографии Эйзенштейна, потому что он все время противостоял не только советской власти, он противостоял голливудским магнатам тоже. Je ne peux pas parler de toute la biographie d'Eisenstein. Il faisait aussi résistance aux grands magnats, disons, de Hollywood, aux grands producteurs de Hollywood. Я хочу показать самую последнюю сцену из Ивана Грозного. Мы очень задержались, Je sais извините. que nous sommes très tard, excusez-nous. Это сцена из Ивана Грозного, которую Сталин запретил и которая вышла на экран через 10 лет после смерти Эйзенштейна. C'est la scène de la deuxième partie de Ivan le Terrible, interdit par Staline. La deuxième partie est sortie sur les écrans seulement en 1958, 10 ans après la mort de Eisenstein. Когда Эйзенштейну предложили поставить Ивана Грозного, он понимал, что это последняя его постановка, это смертельная постановка. Et Eisenstein comprenait que quand il commençait à filmer Ivan le Terrible, que c'était son dernier film, c'était un projet mortel pour lui. Он был суеверный, и он знал, что все, кто прикасались к образу Ивана Грозного, умирали. К сожалению, это правда. Il était très superstitieux et il savait que les gens qui touchaient à l'image de Ivan le Terrible mouraient. Et malheureusement, c'est la vérité. И что решило, какой образ решил его судьбу, как он решился сделать этот фильм? Et comment il a osé faire ce film? Он вспомнил, что во времена Ивана Грозного был один митрополит, который публично в церкви отлучил Ивана от церкви, заявил, что он языческий царь Навуходоносор, его нехристианский царь, и он достоин только наказания. Il s'est souvenu d'un métropolite russe orthodoxe. C'était Philippe, Saint Philippe. Aujourd'hui, il est béni par l'Église, glorifié par l'Église. Alors, ce Philippe a osé condamner le tsar devant le public, devant les gens, et l'excommunier pour ses crimes, bien sûr, contre l'humanité. И он знал тоже, что в XVII веке в русской церкви играли мистерию спасения 3 иудейских отроков и от Навуходоносора, когда ангел спустился из книги Даниила, спустился в печь огненную и вывел из печи, из огня. Et justement, Philippe accuse le roi, le tsar russe, d'être comme Nabuchodonosor du Bible, oui, et Eisenstein savait qu'il y avait un mystère ou un miracle qu'on jouait dans les églises. 100 лет после Ивана Грозного. 100 ans après l'époque de Ivan le Terrible, on jouait ce mystère. C'était justement les 3 garçons juifs, les 3 jeunes qui étaient sauvés par l'ange quand le roi babylonien, le roi païen, les condamnait à être brûlés. Эйзенштейн соединил проклятие Филиппа и эту мистерию в церкви. Et donc, ce fait d'excommunier le tsar par Philippe, Eisenstein l'a combiné avec le mystère joué à l'intérieur de l'Église. Где искусство стало фактически протестом против тирании в этой церкви, да? Ainsi, l'art, à l'intérieur du temple, à l'intérieur de l'Église, par le jeu du mystère, devient résistance à la tyrannie. Теперь представьте себе, что эту сцену смотрит Сталин в Кремле. Donc, imaginez-vous comment Staline, au Kremlin, regarde la scène. Та же самая ситуация. Царь перед лицом человека, который его фактически обвиняет в том, что он языческий Навуходоносор. C'est le tsar russe, disons le nouveau roi russe Staline, qui est devant la personne, le cinéaste, qui l'accuse d'être le roi païen qui extermine son peuple. Вы сейчас увидите Vous эту allez сцену. voir. C'est 4 minutes. Мамка, а что есть пешное действо? Действо пешное о том, как ангел Господень 3 отроков, Анания, Азария и Мисаила,
из пещи огненной халдейской вывел. А ввергнул их в пещь огненную грозный царь языческий Навуходоносор. А ныне перевелись те ангелы. Халдей! Халдей! Чего? Это дело царева, Царева! царя не слушались, Не слушались. а мы ввергнем их в печь. И начнем их жечь. Посохом, старуха, баба, тетку царскую не трожь, дому своему сама царица. Так и хряснула по мордам дружину твою молодецкую. Узнаю родную кровь. Тут бы Старицких всем гнездом за раз и прикончить. В противлении царской воли провинились. Не твое, Алешка, дело царя учить. И не твое, Федька, дело руку на царский род подымать. Все равно не дам в обиду Ефросинью. Покуда теткою царской именуется, покуда матерью царя, нового царя, боярского царя быть не вздумает. А вы место свое знаете, Басмановы. А про чашу с ядом забыл? Молчи! Молчи, Федор, про подозрение великое. Даст Бог, не она виновная окажется.
Царь всея Руси благословение просит. Не узнаю царя православного в нецарских одеждах. Не узнаю царя православного в деяниях языческих. Что тебе, чернец, за дело до наших царских деяний? Кровожадного зверя деяний твои! Молчи, Филипп! Не прикословь в державе нашей, не то постигнет тебя гнев мой. Как Новоходоносор, жжешь, Иван, ближних своих огнем, но и к ним снизойдет ангел с мечом и выведет их из темниц. Молчи, Филипп! Покорись церкви, Иван. Покайся. Упраздни опричнину, пока не пришли последние времена. Иван. Разни опричнину, пока не пришли последние времена. Молчи! Это грозный царь языческий. Мамка, это грозный царь языческий. Она, Федька! Она! Отныне буду таким, каким меня нарицаете. Грозным буду. Самое последнее предложение. Voilà. Et finalement, juste une... Когда фильм выпустили на экран, Чаплин сказал, что Эйзенштейн выбрал самый правильный ключ к истории, это ключ поэзии. Chaplin a dit, ayant vu ce film, quand il est sorti à l'écran finalement, que Eisenstein a choisi la meilleure clé à l'histoire, c'est la clé poétique. Я думаю, что Амос выбирает тот же самый ключ. Et je suis sûre qu'Amos choisit la même clé, la poésie. Спасибо. Merci.